मॉर्निंग सांग मैंने सकाल सकाल हम कोट अच्छी देख गाई गुहाले गाई क्षीर दुई हमें देखले तो सांग मैंने देसी वाइफ कर केते ताकत ये है देसी वाइफ वाइफ पड़ा देखिया भुवनेश्वर माइपी गोटे आसी एमती क्षीर दू देखिया हम कोट रही दौड़ी रही जान ना 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 देसी देसी शक्ति थे सब हम आसी तथा मु मझे गोटे गाई कहानी कही गाई आशीर्वाद पाइबा जबरदस्ती धान लेबर द्वारा घास कटे लेबर को कहूँ थोई दियो सी खाइब ये कि आशीर्वाद ना गाई पोष आशीर्वाद पाओ लेबर घास काटिकी आनिबे तांकु देबे सी नेकी खुआइबे देखो ना सकाल सकाल गाई दुआ सारिकी मोर खाइबा स्टार्ट हो गलानी पखाल भात आउ सजना शाग भजा आलू सीझे डाली रे चटनी कर खाइबा आउ किसी परिवार रेट बहुत भात रांधि एपटे डाली करी सेपटे तरकारी बसी पोई आलू टमाटो आउ गाई दुईक आसिक रोषे लगिगली बहुत काम पड़ा तापर लिसिन दादी हमको खाया देकी समस्ते बिलू पड़े बो भाई लिसिन दादी समस्ते पड़े लिसिन खाई अंगनबाड़ी जीव बोली गलानी ये खेलुची समस्ते बहुत जोर भोक लगलानी मुझे खाईदेवी देखा कौन कर मूर्ख राहुल खाई रोषे सर क्षीर सीझे
ପାଗ କଣ ଦେଇଛି କଣ ବାହାରେ ଶୁଖିଆ ଶୁଖିଆ ଲୁଗାପଟା ଯୁଆଡେ ତ ନଷ୍ଟ। ଆଜି ସକାଳୁ କଇଁଚ ଟେ ପାଇଛି କଚରା ଟିକେ ଦାସେ ଖାଲକୁ ଯାଇଥିଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ ଖସିଲା ସେ ମାଟିରେ ଏମିତି ଭାବରେ କଚାଟିକି ପଇଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିମାଗ ହଲିଗଲା ମୋର ଏକାଥରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ପଖାଳ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଭାରି ରାଜାକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତାର ସବୁ ସଫା କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ମା ଝିଅ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଭାରି ବିସ୍ମିଲ ଗାଧୋଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ପାରି ଦେଇଛୁ କଣ କରିବୁ କାମ ସବୁ ସରିଗଲା ଟିକେ ନା ଗଡ଼ିବୁ ଲିସିନ ଦାଦି ଆଉ ତା ବାବା ଏଇନା ଆସିବେ ବିଲୁରୁ ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆଉ ଖାଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ବୋଧେ ଆଉ ବିଲରେ ତ ଆମର ଆଜି ରୁଆ ହେଉଛି ଝଳକା ଫଳିକା ଯିବ ବିଲୁକୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ ଘରେ କିଛି ହବନି। ଏଇଠି ଆମ ରାଜା ଖାଇକି ଆରାମସେ ରାଜା କହିବ ଯେ ମୋତେ କେହି ଛାଡ଼ିକି ଯାଅନି ମାନେ ବୋବେଇବ। ଆଉ ବାହାରେ ତ ମୌସମ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଝିପିଝିପି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ତଥାପି ଏବେ ଟିକେ ପାଗ ଦେଇଛି ଭଲ ଆଗରେ ଶୁଖିଆ ଦେଇଛି ବାହାରେ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ମା ଝିଅ ଯାକ ଟିକେ ଗଡ଼ିବୁ ମୋବାଇଲ ଟିକେ କେଞ୍ଚିବୁ